हाँ, मतलब फिक के हवाले से एक मेरा सवाल ये था कि एक फ्रेमवर्क एक बन गया है बेसिकली उसूल, जो हमारे सामने है मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, फ़िक़ही मज़ाहिब। क्या ये उसूल एक बार बन गए हैं और बन गए, क्या इसमें तगय्युर की कोई गुंजाइश है? अगर तगय्युर की गुंजाइश है तो मसाइल में भी अ, यकीनी तौर तगय्युर आ सकता है। बाज़ औक़ात हम अक्सर सुनते हैं जब इत्तेहाद इत्तेफाक की बात होती है तो सुनने में आता है कि फ़िरूआत में इख्तिलाफ है, उसूल में इख्तिलाफ नहीं है। जबकि फ़िक़्ह इस तरह फ़िक़ही फ्रेमवर्क इस तरह तरतीब पाया है कि बहुत सी जगहों पे हमें उसूली इख्तिलाफ भी दिखता है और वाज़ह भी, और उससे माशरे पे अमलन असर भी पड़ता है। कुछ ऐसे वाक़यात रिसेंट में भी रोनुमा हुए। हिंदुस्तान में एक मशहूर वाक़या इमराना केस जो बड़ा मशहूर है। इस तरह के कई और वाक़यात भी आते रहते हैं जिनसे वाक़ई एक खलजान पैदा होता है समाज में बाज़ औक़ात। तो क्या उसूल के साथ इसकी कोई निस्बत हम कह सकते हैं कि है, या कि सिर्फ एक मसाइल में ही इख्तिलाफ रहता है? क्योंकि परेशानी इस तरह से आती है कि हम बाज़ औक़ात इस इसको बेसिकली रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो एक मेरा सवाल था कि इस फ़िक़ही उसूल के एतबार से कि क्या ये वाक़ई गैर मुतबद्दिल हैं कि नहीं है? तो दूसरा, आप चूँकि आपके मज़ामीन पढ़ते रहते हैं, बराहीन में वो सारे मज़ामीन आए हैं, तो इसी तरह से कई ऐसे आपने भी बिल्कुल उनका जो हुदूद और ताज़ीर और दूसरे ख़वातीन के इश्यूज़ जो बड़े बिल्कुल इस वक़्त बड़े मारूफ़ इश्यूज़ हैं, उसमें भी उसूलों की नवियत बाज़ अवक़ात मालूम होती है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें अब्दियत आपके नज़दीक कुछ ऐसे हैं कि जो अब्दी हैसियत रखते हैं, कुछ वक़्ती हैसियत रखते हैं, और उससे भी हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उन मसाइल को हम रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं। बिलख़ुसूस ख़वातीन के इश्यूज़ हैं या हुदूद और ताज़ीर और इस तरह के जो इल्ज़ामात मुसलमानों पे आते रहते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? प्लीज़ आप बता दीजिए। आम इंसान इसमें बड़ा बिल्कुल एक एट टाइम्स खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि क्या इसमें इस्लाम का मौक़िफ़ होना चाहिए। हाँ, ये तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी फैला हुआ बज़ाहिर सवाल है। जहाँ तक जो उसूलों वाली बात है कि अ, उसूल क्या मुतबद्दल हैं या नहीं, और अ, जो बदलते हुए हालात हैं, उन वो अगर कोई एक मुख्तलिफ तकाज़ा कर रहे हैं तो क्या उसूल उसकी इजाज़त देते हैं या नहीं देते। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि मेरी अपनी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, बदलते हुए हालात में जो ऐसे मसाइल सामने आते हैं जो तकाज़ा करते हैं कि आप उसको जो पहले से एक जवाब मौजूद है उस पर दोबारा गौर करें और उसमें कुछ इज़ाफ़ा या तरमीम करें, तो उसमें उसूल तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा बड़ी रुकावट खड़ी नहीं करते। अगरचे हमारी मज़हबी बहसों में हवाला आम तौर पर ये दिया जाता है कि नहीं, फ़िक़ही जो इज्तिहाद के उसूल हैं वो उनका तकाज़ा ये है। लेकिन मुझे जहाँ तक भी उन चीज़ों को देखने का मौका मिला, तो उसूलों में कोई ऐसी, मतलब उसूल क्या हैं जो मारूफ़ हमारे फ़िक़ही चारों मकाले फ़िक्र हैं, उनके उसूल तो बहुत ही उसूली किस्म के हैं। मतलब क़ियास से आप काम लेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। आप मिसाल के तौर पर उर्फ़ जो है वो एक उसूल है, तो आप उसकी रियायत करेंगे, और इस तरह सद्दे ज़रिया वग़ैरह। तो अब ये उसूल तो ऐसे हैं कि ये असल में अ, खुद से कोई एक नतीजे को डिटरमिन नहीं करते। मतलब क़ियास जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो बतौर उसूल के तो वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा आप एक ही निकालें या क़ियास आपको एक ही नतीजे तक ले जाए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए क़ियासी मसाइल में भी फुक़हा के दरमियान सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ़ तो क़ियासी मसाइल में ही है, फ़िक़्ह के जो इख्तिलाफ़ात हैं। तो इसमें उसूलों का मसला नहीं होता। आम तौर पर ये होता है कि मैंने जैसे बताया ना कि फ़िक़ही और शरिया
کام معاملے میں ہمارے ہاں ایک پوری روایت موجود ہے. اور جدید دور میں آ کر چونکہ اصل میں حالات میں تبدیلی بہت اتنی زیادہ آئی ہے اور اتنی جوہری نوعیت کی تبدیلی ہے، تصورات بہت سے بنیادی بدل گئے ہیں اور معاشرت کا انداز بھی بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی نے بالکل ہی چیزوں کو کچھ کا کچھ کر دیا ہے. تو اس میں جو پہلے سے ایک موجود رائے ہے اس میں اور حالات میں ایک دم سے اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ جو فقہی علم ہے یا فقہی ذہن ہے اس کے لیے اس کو یعنی ایک دم اتنی لمبی چھلانگ لگا کے وہاں جانا یہ کافی مشکل محسوس ہوتا ہے. تو نئی معاملات میں، نئی چیزوں میں فقہا یا فقہی مذاہب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا وقت لیتے ہیں. وہ آج فوراً اس پہ اجتہاد کرنے کے بجائے وہ 20 30 40 سال 50 سال لے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ تقریباً اسی نتیجے پہ پہنچ جائیں جو معاشرے میں قبول ہو چکا ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو فقہی رائے کو اپڈیٹ کرنے میں ہمارا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ تھوڑا وقت لیتا ہے. لیکن جب وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے یا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں وہ پھر انہی اصولوں میں سے اور اسی فریم ورک میں سے بھی اس کے حق میں دلائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے سوال کے پہلے حصے سے تعلق رکھتا ہے. جو آپ نے دوسرا حصہ اٹھایا سوال میں وہ یہ کہ شریعت یہاں ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن میں اور سنت میں جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس میں کون سی ابدی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ یہ ہے کہ ان کی ہم ہمیشہ پابندی کریں، اور کون سی چیزیں ہیں جو جب قرآن اتر رہا تھا، دیا جا رہا تو ظاہر بات ہے کہ اس سماج کے جو مخصوص معاملات تھے یا حالات تھے ان کے لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں. تو اس میں فرق جو ہے وہ کہ کون سی چیزیں ابدی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو ان کو ہم ہسٹوریسائز کر سکتے ہیں اور جن کو ہم اس دور کی ضروریات کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے اور جدید دور میں ہم دیکھیں کہ زیادہ تر جو شریعت کی تفہیم کے حوالے سے بحث ہوتی ہے وہ اسی سوال کے گرد گھومتی ہے. تو اصولی طور پر تو اس فرق کو اہل علم مانتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اپلائی کر کے متعین سوالات کے حوالے سے یہ طے کرنے کی کوشش کریں کہ کیا چیزیں ہیں جو ابدی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو قابل تبدیل ہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ موجود ہے. تو وہ تو ظاہر ہے عام آدمی اس میں کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا. عام آدمی خاص طور پہ پڑھا لکھا آدمی جس کو اس طرح کے سوالات سے اسلام کی تفہیم کے حوالے سے معاشرے میں بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ وہ اہل علم کو ہم ظاہر کوئی پابندی ان پر نہیں لگا سکتے جی کہ وہ یہ اختلاف اس کو حل کر لیں یا اس پر ایک کوئی متفقہ رائے جو ہے وہ بیٹھ کر تیار کر لیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ ایک ان نیچرل طریقہ ہے. تو وہ نیچرلی گفتگو سے، اختلاف سے نیچرلی ہی چیزیں یا تو ایک عمومی اتفاق رائے پہ پہنچ جائیں گی یا پھر جیسے پہلے ہماری روایت میں بعض چیزوں پر 1 2 3 موقف اسٹیبلش ہو گئے اور وہ آج تک چلے آ رہے ہیں، تو آج کے جو سوالات ہیں اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا.